Hare Krishna. So I was asked to continue our seminar on Krishna killing the demons and also different pastimes that Krishna performed in Vrindavan. Takže ja som bol poprosený, aby som pokračoval v tom seminári, ako Krishna zabíja démonov a aj rôzne zábavy okolo. And of course this is also discussion from Srimad Bhagavatam. A samozrejme to je diskusia zo Srimad Bhagavatamu. So far we've discussed how Krishna killed Putana. Takže zatiaľ sme diskutovali, ako Krishna zabil Putanu. And we discussed how she came to Vrindavan to offer Krishna poisoned milk. Rozprávali sme o tom, ako ona prišla do Vrindavanu a ponúkla Krishnovi jedovaté mlieko. So this is false guidance, false guru, either external or internal. Takže to reprezentuje falošného gurua, či už zvonkov alebo znútra. Yes. So we can also misguide ourselves in spiritual life. Takže my sa môžeme tiež zle viesť v duchovnom živote. Yes. And we can see this many times that devotees think that real devotion doesn't mean to follow any instruction. A niekedy to vidíme, že niektorí oddaní si to myslia, že skutočná oddanosť neznamená nasledovať toľko pokynov. So this is like drinking poisonous milk. Takže to je ako pitie jedovatého mlieka. Then we discussed Shakatasura. Potom sme hovorili o Shakatasurovi. And how these burdens in our life can cover Krishna, so we cannot hear Krishna. Takže potom sme hovorili, ako tie bremená, ktoré máme, ťažkosti, hej, tak oni sú tak veľké, že vlastne my potom nepočujeme Krishnu. Yes, and this desire to engage in different debates with other people. A potom rozprávanie alebo zamestnávanie sa v rôznych debatách s inými ľuďmi. Yes, so they prevent us to hear Krishna crying for our love. Tie nám bránia tomu, aby sme počuli Krishnu, ktorý volá o našu lásku. And we discussed Trinavarta. Potom sme diskutovali aj Trinavartu. How this whirlwind creates a dust storm and blind us completely with our material intentions. A ako ten veterný vír, on vlastne vytvorí takú prašnú búrku, ktorá úplne zahalí vlastne našu víziu. And Krishna becomes so heavy that we have to put it away. A Krishna sa stane tak ťažký, že ho musíme potom dať stranou. And then we'll discuss different pastimes that Krishna had with Mother Yashoda. A potom sme diskutovali rôzne zábavy, ktoré mal Krishna s matkou Jašodou. And in the end we discussed how Krishna broke the pot butter and how Mother Yashoda caught him and tied him to this mortar. A nakoniec sme diskutovali, ako matka Jašoda vlastne, ako Krishna rozbil ten hrniec s maslom a matka Jašoda ho chytila a zviazala o ten mažiar. And now when Krishna was tied to the mortar, he was still full of energy. Takže a teraz, keď Krishna bol vlastne priviazaný k tomu mažiaru, tak on stále bol plný energie. Because Mother Yashoda bound him
to the water just that he couldn't do some nonsense. Ale ona ho tam priviazala práve z toho dôvodu, aby nerobil žiadne nezbednosti. To protect him. Aby ho ochránila. But he continued to perform some nonsense. Ale on pokračoval v robení týchto rôznych nezbedností. Yes, if we take it from his parents' point of view. A ak to zoberieme z pohľadu jeho rodičov. But he decided that it is time now to deliver Yamala Arjuna trees. A takže on sa rozhodol, že už je čas, kedy má oslobodiť tie Yamala Arjunové stromy. And these two trees were not ordinary trees. A tieto stromy, oni neboli obyčajné stromy. And they were two demigods cursed to be trees. A to sú dvaja polobohovia, ktorí boli prekliatí, aby sa stali stromami. They were sons of Kuvera. To boli synovia Kuveru. And they were Nalakuvara and Manigriva. Takže to boli in their previous life. A Manigriva v ich predchádzajúcich životoch. And they were cursed because they were completely intoxicated, not just with wine. Takže oni boli prekliatí, pretože oni boli intoxikovaní a nie len z vína. Completely intoxicated. Úplne intoxikovaní. Not only with wine and desire to enjoy with the opposite sex. A z toho pitia vína a z tej túžby užívať si s tým opačným pohlavím. But most of all, they were intoxicated by their wealth. Ale najviac boli intoxikovaní z ich bohatstva. And it is described by our acharyas that there is no greater degradation like degradation because of wealth. A naši ačárovia, oni popisujú, že nie je väčšie poklesnutie ako z toho bohatstva, keď niekto veľmi bohatý. If this wealth intoxicates us, then we become most degraded. Takže pokiaľ nás ovplyvní to bohatstvo, tak my sa staneme najviac degradovanými. And we can see in this pastime that these two personalities who were extremely high born, they were engaged in all different types of sinful activities. A my môžeme vidieť z tejto zábavy, že títo dve osobnosti, ktoré mali také vysoké zrodenie, tak oni sa dopúšťali množstvo hriešnych činností. Yes. They engaged in illicit sex. Oni sa zamestnávali v nezákonnej sexualite. They engaged in intoxication. Oni brali intoxikáciu. Yes. When you are very wealthy, you always engage, usually also in gambling. A keď ste veľmi bohatí, tak sa väčšinou zamestnávate tiež aj v hazardovaní. Can you also close this door, please? And the intoxication of wealth also causes mercilessness. A tá intoxikácia z toho bohatstva tiež vytvorila tú nemilosrdnosť. And usually such people engage in meat eating also. A väčšinou títo ľudia sa zamestnajú v jedení mesa. So they were playing in heavenly gardens with different heavenly damsels. They were naked and completely, and these damsels were also naked, and they were completely intoxicated by heavenly beverages. Takže oni sa tam zabávali v tých nebeských záhradách úplne nahý s tými nebeskými dámami
a boli úplne zintoxikovaní s tými nebeskými nápojmi, drinkami. Yes. And so much so that when the sage Narada came along, they didn't bother to even to cover themselves. Až do takej miery oni boli omamení, že keď išiel okolo svetec Narada, tak oni sa ani neobťažovali zahaliť sa. These girls were immediately very ashamed and they covered their bodies. A tie dievčatá, oni boli sa tak zahambené a hneď si zakryli svoje tela. But these two boys, Manigriva and Nalakuvara, they were too proud to cover themselves and too intoxicated. Takže ale títo dvaja chlapci, oni boli príliš pyšní, aby sa zakryli a príliš takí intoxikovaní. And because of their audacity, Narada became extremely angry at them. A na základe takéhoto ich chovania Narada Muni sa na nich veľmi nahneval. And he said that since you are standing naked like this in front of public, so you will stay naked for many thousands of years as trees. Keďže vy sa nehambíte takto stáť na verejnosti nahý, tak budete stáť takto po tisícky rokov. Yes. But because if some saint curses someone, this is the greatest blessing that can happen to this person. Ale pokiaľ nejaký svetec prekľaje niekoho, tak to je to najväčšie šťastie, ktoré sa tej osobe môže stať. And by his curse, they became Yamala Arjuna trees in the courtyard of Maharaj Nanda. Takže oni sa stali tými stromami Yamala Arjuna na tom dvore Nandy Maharaja. And we will see they were saved by Krishna. A môžeme vidieť, že oni potom boli zachránení Krišnom. So these two personalities, they represent this desire for illicit activities, intoxication and sex. Takže tieto osobnosti, oni reprezentujú tú túžbu po tých nezákonných činnostiach, ako je nezákonná sexualita a intoxikácia. And this is very deep in the heart of living entities. A toto je veľmi hlboko zakorenené v srdciach živých bytostí. It is explained that this sexual desire is one of the most powerful material desires. Je popísané, že tá sexuálna túžba je jedna z tých najmocnejších materiálnych túžieb. Yes, because it brings the highest material pleasure. Pretože ona prináša ten najväčší materiálny pôžitok. But it has its function in material world, of course. Ale má nejakú funkciu v tom materiálnom svete. Like everything which is material has its material function. A ako všetko materiálne má svoju nejakú funkciu. And as other material things, also this desire has function to exist on material platform. Že ako všetky tie materiálne veci, aj táto túžba má význam, aby fungovala na tej materiálnej úrovni. To exist, not just to function, but to exist. Existovať, nielen ako fungovať. Yes, it's important to understand that these urges, they are created with this intention. Takže je dôležité porozumieť tomu, že tieto nutkania boli vytvorené za tým účelom. Yes, to survive actually in this world. Aby tá osoba prežila v tomto svete.
So we experience hunger, thirst, desire for sex. My zakúšame tie rôzne nutkania, ako je hlad, smäd, túžbu po sexe. Pain also. Bolesti rôzne. And desire to sleep. Túžbu spať. Everything is just meant for keeping our body alive in this material world. Všetky tie veci, oni boli vytvorené za tým, aby sme udržali to telo ako pri živote. Yes, and but if we engage in these urges uncontrollably, then we are just animals. Ale pokiaľ my sa zamestnávame v tie nutkania tak nekontrolovateľne, tak sa stávame ako zvieratami. Yes, because these are bodily urges, and if we don't try to engage these bodily urges in devotional service, then we live ordinary materialistic bodily life, that means animalistic life. A pokiaľ my sa nesnažíme zamestnávať v tieto nutkania v oddanej službe, tak my žijeme jednoducho materialistický život, čo znamená zvierací život. Yes, and nothing else. A nič iné. So we engage our eating in honoring Lord's prasad. Že my zamestnávame to jedenie v uctievanie Pánomho prasadom. And drinking also. A pitie tiež. And we engage our propensity to sleep in that we can keep our body fit for Lord's service. A tú tendenciu spať my zamestnávame, že aby sme udržali to telo v poriadku. And for Lord's service. Pre službu Pánovi. And we should engage also our sex desire to serve Krishna by it. A mali by sme tiež zamestnávať tú našu sexuálnu túžbu, aby sme slúžili tým Krishnovi. And Krishna explains in Bhagavata-gita in 7th chapter, Dharma viruddha bhuteshu kamosmi bhartarshapa, that I'm this sex desire, if it is not against the principles of dharma. Že Krishna to hovorí v Bhagavad-gite, že ja som tá sexuálna túžba, ktorá je v súlade s princípami dharmy. Yes. So we should know that nothing is given to with the intention to degrade us. Takže mali by sme vedieť, že všetko je nám dané nie za účelom, aby nás degradovalo. But to help us engage our conditional mentality and conditioned nature in the Lord's service. Ale aby nám pomohlo zamestnať našu podmienenú povahu v službe Pánovi. And this intoxication of wealth is extremely dangerous. A táto intoxikácia tým bohatstvom je veľmi nebezpečná. Even for devotees. Dokonca aj pre oddaných. I have heard many times, and I believe you also met such devotees. A ja som počul veľakrát a myslím, že ste tiež stretli takých oddaných. For example, a devotee has idea, I will devote myself to making money for a year or two. Že ja sa odovzdám tomu, že budem zarábať peniaze rok, dva. And when I'll have a lot of money by this particular engagement, I will completely devote to sadhana. A keď ja budem mať dostatok peňazí tým daným zamestnaním, tak ja sa potom odovzdám ako tej sadhane. Have you heard such
thoughts Ste in your počuli si devotional life? takéto myšlienky niektorých vedaných? Yes. Some of you are nodding. So Niektorí z vás vedia. yes, but the problem is that I have never seen those devotees anymore. Problém je, že už som potom tých vedaných nevidel. And years went by and they didn't return. A roky išli a oni sa nevrátili. Do you have the similar experience? Yes. Hare Krishna. So, and some even they really became rich. A niektorí z nich sa fakt stali akože bohatými. In Slovenia there are some devotees who created this, I believe you will know even, a phone app. What was it called? It's some cat. I forgot the name. Some Tom. It was famous app for some time. Smiling Tom or imitating Tom. That imitate what you said in a funny way or something. Že v Slovensku tam bol nejaký odaný, ktorý vytvoril nejakú aplikáciu s nejakou mačkou, tá aplikácia bola veľmi slávna a ona bola založená na tom, že ona opakovala proste to, čo vy hovoríte. I think it was called Talking Tom. Nejak, že rozprávajúci Tom sa to volá. Have you heard about this app before? It was very famous and they sold this, I don't know, 10 years ago for $1 billion or something, $1.5 billion. extremely expensive. They became extremely rich. Takže oni sa stali extrémne bohatými. But I don't see them in the temple. Ale ja ich nevidím v chráme. Hare Krishna. Jai Shri Nitai Gaurachandra ki Jai. Yes, and when you're rich, you usually don't consider the suffering of others. A keď ste bohatí, tak nezvažujete tak veľmi to utrpenie tých druhých. Yes, and you even can believe that it's proper that they suffer. A dokonca môžete veriť, že je správne, že oni trpia. God put them in such a position. Boh ich dal do takej pozície. If they consider themselves pious, they can think like this. God made me rich and God made these people to suffer. Že keď môžeme sa dať do tej takej pozícii, že mňa urobil Boh bohatým a ich urobil Boh chudobným. So if we think like this, even if we are not rich, but if you think that these different people are suffering just their karma, and I have better life because of my piety. Že ale ak uvažujeme takýmto spôsobom, že tí druhí ľudia, oni trpia tak kvôli tej svojej karme a ja som v tej situácii tak kvôli svojej zbožnosti. That means that we are extremely hard-hearted. A to znamená, že sme extrémne zatvrdnutí v srdci. Yes, and hard-hearted people cannot advance in devotional service. A ľudia, ktorí majú takéto tvrdé srdce, oni nevedia urobiť pokrok v danej službe. And every kind of opulence, not just money, is intoxicating. A akýkoľvek druh opulencie je omamujúci. And therefore, Queen Kunti prays, Janmaishwarya Shruti Shubir, Edamana Adahpaman, Naivarhati Apidatam Vai, Tvamakinchana Gocharam. That one who is intoxicated by wealth and good birth, education,
and so on, and beauty, bodily beauty, one cannot turn to Krishna with sincere feelings. A v tom verši kráľovna Kunti, ona sa modlí, že ten, kto je intoxikovaný tou krásou, tou túžbou po bohatstve alebo zo svojho zrodenia, tak také osoby nevedia vyvinúť úprimnú tie pocity k najvyššiemu pánovi. Only one who is akinchara gocharam can really turn to Krishna with feelings. Iba ten, ktorý je akinčana gočara, tak môže sa obrátiť na pána s tými úprimnými pocitmi. And this means that he's completely impoverished. He's completely impoverished, that has nothing. Že je úplne, že nemá nič. Vyčerpaný. And the same teaching is giving Lord Jesus Christ also. A to isté učenie o ňom hovoril Ježiš Kristus. Yes. He said that the Lord's kingdom is belonging to those who are poor in spirit. A on hovoril, že to Pánovo kráľovstvo je určené pre tých, ktorí sú chudobní v duchu. Yes, and usually I remember because I'm coming from Christian background. Vo všeobecnosti ja si pamätám, pretože pochádzam z toho kresťanského pozadia. Majority of Christians understand this, that kingdom of God belongs to those who are mentally deranged. A že vo všeobecnosti kresťania si myslia, že to znamená, že sú takí mentálne akože porušení. Do any of you comes from Christian background? Že pochádza tu niekto z toho kresťanského pozadia. Did you have a similar idea about this statement? Mali ste podobný nápad o tom Any of you? Výroku? Maybe in Slovenian is translated in such a way that can be understood in this way. Je to tak preložené, že to tak môže byť chápané. And therefore I translated it like this: poor in spirit. So one could understand also in the wrong way. Čiže preto som to aj tak ako preložil, že chudobný v duchu, pretože to môže byť pochopené aj takýmto spôsobom. Yes, but it means the same as akinchara gocharam, of course. Ale v skutočnosti to znamená to isté ako akinčana gochara. We can have great wealth. Takže my môžeme mať veľké bohatstvo. But if we consider that it is ours, it's great illusion. Ale ak my si myslíme, že je to naše, tak to je veľká ilúzia. And it's not just illusion, it's misuse of Krishna's property. Ale nie je to len ilúzia, ale je to zneužitie Kršnovho majetku. But we should know that even the pauper praises his penny, or similar proverb. Mali by sme vedieť, že aj ten chudák, on je pyšný na ten svoj jeden penny. So he's proud of his penny. Je pyšný na tú svoju jednu mincu. That means that even if we don't have anything materially, we still can be proud of these little things that we have. That we consider that we have. Takže aj dokonca, keď my nič nemáme ako materiálne, tak stále môžeme byť pyšní aj na tú jednu maličkú vec, ktorú máme. Yes, and that doesn't mean just external wealth. A to neznamená len to vonkajšie bohatstvo. It can mean also internal opulences. A môže to znamenať aj tie také vnútorné opulencie. Different kind of skills that we have. A rôzne druhy schopností, ktoré máme.
Yes, we can be proud of them. Môžeme byť pyšní na ne. We can be proud of our knowledge. Môžeme byť pyšní na naše poznanie. We can be proud of our bodily beauty. Môžeme byť pyšní na našu telesnú krásu. We can be proud of our bodily strength. Môžeme byť pyšní na našu telesnú silu. Yes, we can be proud of our beautiful teeth. Môžeme byť pyšní na naše krásne zuby. Or beautiful eyes. Alebo krásne oči. Yes, or we can be proud of our beautiful children. Alebo môžeme byť pyšní na naše krásne deti. So many things that we can be proud of. Takže toľko vecí, na ktoré my môžeme byť pyšní. Yes. But actually everything belongs to Krishna. Ale v skutočnosti všetko patrí Krišnovi. Our teeth belong to Krishna. Naše zuby patria Krišnovi. Our eyes belong to Krishna. Naše oči patria Krišnovi. Yes. So everything belongs to Krishna. Takže všetko patrí Krišnovi. And if I use anything with some other purpose in mind, Ale ak ja používam čokoľvek s nejakým iným zámerom v mojej mysli, yes, not for the Krishna's pleasure, nie pre Krišnovo potešenie, that means we are to some degree at least intoxicated by wealth that is not ours actually. Že sme do určitej miery intoxikovaní, omámení bohatstvom, ktoré nie je naše skutočnosti. And it's significant because Nalakuvara and Manigriva, they were not proprietors of this wealth. A je to actually. Veľmi zaujímavé, pretože tí Manigriva a Nalakuvara, oni neboli vlastníci toho bohatstva. They were enjoying their father's wealth. Oni si užívali to bohatstvo svojho otca. And if we enjoy anything, we also enjoy our father's wealth. A keď my si užívame čokoľvek, tak my si užívame vlastne bohatstvo nášho otca. Yes, because the Lord is our Father. Pretože Pán je náš Otec. And yes, we can use any kind of wealth for our enjoyment. Takže my môžeme použiť akýkoľvek druh toho materiálneho bohatstva pre náš požitok. And even in spiritual life, we can keep this mentality. A aj v duchovnom živote my môžeme si udržovať túto mentalitu. And we even may pray to the Lord for different kinds of wealth. Dokonca sa môžeme aj modliť k Pánovi o rôzne druhy ako bohatstva. Maybe we are a little bit more sublime than the gross materialists. We are maybe a little bit more sublime. A že možno, že sme troška ako takí znešenejší ako tí hrubí materialisti. But basically we can have the same kind of desires. Ale v základe my môžeme mať ten istý druh túžieb. And we pray for maybe for good relationships. Možno sa modlíme o dobré vzťahy. We may pray for good children. Alebo sa modlíme pre dobré deti. We may pray for health. Alebo pre zdravie. And we may pray to go back home, back to Godhead. Alebo sa modlíme, aby sme išli späť domov, späť k Bohu. Practically all of these desires are meant for our enjoyment actually. Ale v skutočnosti všetky tento druh túžieb sú určené pre naše potešenie. Yes. Even this idea, I just want to go home, back to Godhead. A aj ten nápad, že ja chcem ísť domov späť k Bohu. We discussed this in Czech, but I don't know if all of you were there. Že my sme o tom hovorili v Čechách. In Nava Gokula. Nava Gokula.
Yes, this is our jargon. I want to go home back to Godhead. Že je to naša Jargon. We say like this. This is our language. A že to je náš, akože takto hovoríme, že chceme ísť domov, späť Bohu, že je to také naše... Jargon. Ako to povedať? Jargon. Yes. But what this actually means? Ale že čo to v skutočnosti znamená? Usually it means I just want to get free from my miseries. Že väčšinou to znamená, že ja sa chcem zbaviť svojho utrpenia. And I want to enjoy in spiritual world. A chcem si užívať v duchovnom svete. Isn't it? Nie je to tak? But Krishna understands our jargon. Ale Krishna, on chápe náš jargon. And he knows what it really means. Ale on vie, čo to v skutočnosti znamená. And that means usually that we want to enjoy. Že väčšinou to znamená, že my si chceme užívať. And therefore heaven is the place meant for enjoyment. A preto without service. Nebo je určené pre ten pôžitok bez služby. So our prayer, when we say in our jargon that we want to go home back to Godhead, is actually prayer for heaven. Ale ten náš jargon, ktorý hovoríme, že chceme ísť späť domov, späť Bohu, znamená v skutočnosti, že my chceme ísť do neba. Yes. And Krishna will fulfill our desire. A Krishna on naplní našu túžbu. He understands what we really mean. A on vie, čo my v skutočnosti myslíme. Yes. And so he will give us heavenly pleasures. Takže on nám dá nebeské pôžitky. And then he will help us to understand that this is not the purpose of our life. A potom on nám pomôže porozumieť tomu, že to není zmysel nášho života. And we'll get another chance. A dostaneme druhú šancu. And we'll come to this earth again. A prídeme na túto zem znova. But the problem is, ale problémom je, as it explained by our acharyas, ako je vysvetlené našimi ačariami, that these heavenly pleasures, že tieto nebeské pôžitky, they give us, they give rise to our karma. Že oni give rise. Oni dávajú to. Then they intensify our karma. Že zväčšujú náš chtič. Yes, our desire, material desires. A naše materiálne túžby. And because we enjoyed in heavenly planets very much. Pretože my sme si užívali v tom nebeských planetách veľmi. When we come to this earth, keď prichádzame znova na túto zem, we cannot fulfill our desires to the same degree as in heavenly planets. My si nemôžeme naplňovať tie naše túžby do tej miery ako na nebeských planetách. And because of this, we can start to live a sinful life. A kvôli tomu my môžeme začať žiť hriešný život. Yes, because we want to enjoy to the degree as we enjoyed in heavenly planets. A pretože sme si chceme užívať do tej úrovne, ako sme si užívali na tých nebeských planetách. And then we degrade ourselves. A potom sa degradujeme. if we perform sinful activities. A pokiaľ vykonávame tie hriešne činnosti. So we should be very careful what to desire. Takže mali by sme byť veľmi opatrní po čom túžime. Yes, we should desire service to Krishna and nothing else whatsoever. Takže mali by sme túžiť po službe Krishnovi a po ničom inom. Yes. This is very important to understand. Toto je veľmi dôležité porozumieť tomu.
because you're coming from Mayapur. Ako ty pochádzaš z Mayapuru. And we discussed this already, but there is in Mayapur is famous Dr. Nrsimhadev. Že sme to tom hovorili a v Mayapure je slávny doktor Nrsimhadev. Have you heard for this expression before? Už ste počuli tento výraz. Yes. Because many devotees get cured by prayers to him and paying for different pujas for Lord Nrsimhadev with the purpose to be cured from different diseases. A pretože mnoho oddaných bolo vlastne vyliečených pánom Nrsimhadevom a dokonca ľudia niektorí platia púdže na to, aby boli vlastne zdraví. So, yes, Nrsimhadev can easily give us health. Pán Nrsimhadev nám vie veľmi ľahko dať ako zdravie. No problem. Žiadny problém. But with such prayers, he will not give us prema. Ale na základe takýchto modlitieb on nám nedá tým pádom prému. Yes. This is described in 5th canto of Srimad Bhagavatam. Muktim dadati karhichit smana bhakti-yoga. To je popísané v tom Srimad Bhagavatam v 5. speve. Yes. He can easily give us even mukti. On nám môže dať veľmi jednoducho dokonca aj mukti. Liberation from this world and from suffering. Oslobodenie od tohto sveta a od utrpenia. But he will not give us bhakti. Ale nedá nám bhakti. And we are here, I believe, only with this purpose. A my sme tu, ja verím to, že iba za týmto účelom. At least we came to this movement with this purpose to achieve the highest perfection. Pri najmenšom sme prišli do tohto hnutia, aby sme dosiahli túto najvyššiu dokonalosť. Jai Shri Nitya Gaur Chandra ki Nitya Gaur Pramanandi. Yes, to achieve this highest perfection of pure unalloyed love for the Lord. Aby dosiahli tú najvyššiu dokonalosť, tú čistú, nepodmienenú lásku, oddanosť. Yes, and this is unconditional love. A to je nepodmienená láska. Ahaituki apratihata. It's unconditional. That means we serve unconditionally. Takže to je ahaituki apratihata, že my slúžime nepodmienene. And uninterruptedly. A neprerušene. And yesterday you mentioned that it is offensive if we disregard the contribution of the devotees. Takže Prabhu včera zmienil, že je to také nerešpektujúce, keď niekto if we disregard the contribution of the devotees. Že neocení tú, alebo podcení tú hodnotu toho prínosu nejakého daného. And it's, of course it's true. A je to pravda. But if we expect that devotees will respect our contribution, this is again conditional service. Ale ak my očakávame, že oddaní budú rešpektovať náš prínos, tak to je zase, to není nepodmienená oddaná služba. Yes. This is manina, not amanina. To je manina, nie amanina. So we expect respect Takže my očakávame for rešpekt ourselves. pre nás samotných. And therefore it's so important to put this verse Trinada Pisunichna Tururiva Sahishnana Amarina Manadina Kirtanyak Sadahari on the thread of the holy name and wear it around our neck all the time. A preto je veľmi dôležité dať si tento verš Trinada Pisunichna Tururiva Sahishnana Amarina Manadina Kirtanyak Sadahari na šňúru svätého mena. And wear it around our neck all the time. A nosiť to okolo nášho krku neustále. Yes.
This is extremely important. To je veľmi dôležité. That we are more humble than a blade of grass. Že sme pokornejší ako tráva. And as tolerant as a tree. A tolerantní ako strom. And that don't expect any respect. A že neočakávame žiadny rešpekt. Yes, amanina. Amanina. And manadena, that we respect everyone. A manadena, že my rešpektujeme každého. Yes, as Prabhu yesterday mentioned, we should respect what devotees do for their service. Ako Prabhu zmienil včera, že my musíme rešpektovať to, čo tí druhí oddaní robia pre Pánovu službu. And not just devotees, we should respect every living entity. A nie len oddaných, ale musíme rešpektovať všetky živé bytosti. And this is one danger of the wealth, that we don't respect anyone. A to je jedno z nebezpečenstiev toho bohatstva, že my nerešpektujeme druhých. And therefore it's so degradable, because we think that we are better than others. A preto je to také degradujúce, lebo my si myslíme, že sme lepší ako tí druhí. And such people will be, if we misuse wealth, a takíto ľudia, pokiaľ zneužijú bohatstvo, will be deprived of wealth. Bude im odobraté to bohatstvo. Yes, and will be very poor. A budú veľmi chudobní. And if we are poor, then we can understand the suffering of others. A keď my sme chudobní, tak potom my môžeme chápať to utrpenie tých druhých. Yes, this is the blessing of being poor. To je to požehnanie, keď je niekto chudobný. No one wants to be poor. Nikto nechce byť chudobný. But if you are impoverished, there are many blessings. Ale ak sme takto splnomocnení, tak máme veľa požehnaní. It is described, I think, by Vishwana Chakravarti Thakur. A je popísané Vishwana Chakravarti Thakurom. That poor people are, because they live austerely, they get the pious results of austerities. Takže tí chudobní ľudia, pretože oni žijú tak odriekavo, tak získavajú tie zbožný kredit they get pious credit because they perform austerities. A že získavajú ten zbožný kredit na základe toho, že oni vykonávajú akože odriekanie. Yes. So we may be living in cold conditions. Môžeme napríklad žiť v nejakých studených podmienkach. And when it's hot, like these days here, we suffer in hot environment. A keď je takto príliš teplo ako teraz, tak zase trpíme z toho tepla. And if we don't have any shelter, we are under the sun, like this Panchagni austerity. A keď nemáme nejaké útočisko, nejaké bývanie, tak sme pod tým priamým slnkom, ale to je o to odriekanie Panchagni. Yes, we are surrounded by different fires. Že sme obkolosení rôznymi ohňami. And one fire above our head. A ďalší oheň nad našou hlavou. So yes, and we suffer because we don't have enough food. A trpíme, pretože nemáme dostatok jedla. We don't have enough clothing. Nemáme dostatok oblečenia. Yes, so many different sufferings. Že mnoho rôznych druhov utrpenia. And so we get credit for our austere life. A my získame taký kredit z nášho odriekavého spôsobu života. Yes,
But this is again useless if we don't engage in in devotional service. Ale znova, pokiaľ to nezamestnáme v oddanej službe, tak je to na nič. Yes. So the message of every lila of Lord Krishna is to engage in devotional service without any expectations. Takže to posolstvo každej tej zábavy Krišnu je, aby sme sa zamestnávali v oddanej službe. So please don't have any expectation. Bez očakávania. Takže prosím, nemajte žiadne očakávania. And not even from your husbands or wives. A ani nie od svojej, tiež neočakávajte od svojej manželky alebo manžela. Yes, because if we have expectations, we'll be frustrated. Pretože pokiaľ nemáme očakávania, tak my budeme sfrustrovaní. Yes, we'll be frustrated. No, takže, of course, we should have expectations from ourselves. a samozrejme máme mať očakávania od nás samotných. Yes. And we should expect that we should be engaged in devotional service. A máme očakávať, že sa zamestnáme v danej službe. Hare Krishna. Is there any question or comment? Je tam nejaká otázka alebo komentár? You have? What if they have? Oh, there is someone else? Okay. Yes. My question is that, like you mentioned, that we should desire only pure devotional service, and that maybe we came with this intention to this movement. And my question is how to keep this pure desire, because through the life of even in devotional service we can be like attacked with these different demons and different obstacles or problems, so that they can distract us from this pure desire. So how to keep all the time this pure desire? Že ja som sa pýtal, že ako Prabhu spomínal, že mali by sme ako túžiť po tej čistej oddanej službe a že možno prichádzame s týmto nápadom do tohto hnutia, ale že my môžeme byť rôznymi tými démonmi práve odtiahnutí alebo tými okolnostiami, hej, od tej túžby po tej čistej oddanej služby, že ako si udržať tú túžbu po tej čistej oddanej službe. Hare Krishna. So, we may have desire, maybe our desire at the beginning is not completely pure even. Možno ani tá naša túžba na začiatku není úplne čistá. Especially in the West, majority of people join because of Prabhupada's books. Takže špeciálne na západe väčšina ľudí sa pripojí na základe Prabhupadových kníh. And they can clearly see, because Prabhupada is so clear, that devotional service is the topmost system of spiritual life. A oni môžu vidieť, pretože Prabhupada je veľmi jasný a čistý, že oddaná služba je ten najvyšší druh system of spiritual life. Systém duchovného života. You have the same experience? Máte tú istú skúsenosť? How is it in India? Ako to je v Indii? It's the same? Je to tiež tak isté? That people join because of Prabhupada's books and they can see that this is the highest system of spiritual life. Že ľudia sa tiež pridávajú kvôli Prabhupadovým knihám a môžu vidieť, že to je najlepší systém na pokrok v duchovnom živote. So it's everywhere like this. Takže vypadá to, že všade je to tak. But at the beginning, usually people don't have clear understanding of pure devotional service. Ale na začiatku väčšinou ľudia nemajú také jasné pochopenie tej čistej oddanej služby. Maybe they have great enthusiasm. Možno majú veľký entuziasmus.
Yes, but it is explained by Vishwanath Chakravarti Thakur in Madhurya Kadambini that's utsahamayi. It's false enthusiasm. Že ale je to popísané v tej Madhurya Kadambini, že to je utsahamayi, že to je také falošné nadšenie. Yes, and it's very unstable. A je veľmi nestále. It's significant for anishtita bhajana kriya, that for devotional service that is not fixed yet. A je významný pre anishtita bhajana kriya, pre nestálu oddanú službu. So to keep our enthusiasm fixed, that means that we should become fixed in our devotional service first. A udržať našu túžbu vlastne takú stálu, tak znamená, že my sa musíme ustaliť v tej danej službe. Because we have so many impressions in our hearts for different kinds of enjoyments. A pretože my máme toľko rôznych impressions in our hearts. Ako to povedať? Impression. Dojmov v našich srdcoch, which are that we want to enjoy in this material life. Že my si chceme užívať ten materiálny svet. Yes, and we can have different ideas what is spiritual, and of course it is not at all spiritual. A my môžeme mať rôzne nápady, že čo je to duchovné, ani to vôbec nemusí byť duchovné. So we have to be purified of all our misconceptions and anarthas. Takže my musíme byť očistení od všetkých našich nesprávnych pochopení a od tých rôznych zlozvykov. Yes, and to get purified, we should be engaged in service under the guidance of some pure authority. A na to, aby sme sa očistili, tak musíme byť pod vedením nejakej čistej autority. Yes, that means some under the guidance of bona fide spiritual master. To znamená pod vedením pravého duchovného učiteľa. And also with the help of other good standing devotees. A tiež s pomocou oddaných, ktorí sú dobre umiestnení. Because we don't have the opportunity to always be in the association of our spiritual master. Pretože my nemáme možnosť byť stále v tom styku s našim duchovným učiteľom. So we should search, we should look for good devotee association in our life. My musíme hľadať tú spoločnosť dobrých oddaných. Association of those who inspire us to surrender more deeply. Spoločnosť tých, ktorí nás inšpirujú viacej sa hlboko odovzdať. This is very important. Takže toto je veľmi dôležité. And of course, we should engage in our sadhana very seriously. A samozrejme, my sa musíme zamestnať v našej sadhane veľmi vážne. That means that we devote our time for our sadhana. To znamená, že my odovzdáme náš čas našej sadhane. And don't perform sadhana along with other things. A nerobiť sadhanu spolu ešte s nejakými ďalšími vecami. Because we can see that many devotees are chanting like this. Alebo môžeme vidieť, že napríklad veľa oddaných spieva svoje kola takto. They do many things and they chant along with these many things. Mnoho rôznych vecí a popri tom chantujú. And they speak to others and they chant. A rozprávajú sa s druhými a chantujú popri tom. And I don't know, they iron their clothing and they chant. Ja neviem, napríklad žehlia si veci a popri tom chantujú. I saw a devotee who was playing with the dog and he was chanting at the same time. Som videl oddaného, ktorý sa hral s obsom a chantoval. And this is very good to chant all the time.
Takže áno, to je veľmi dobré spievať neustále. Kirtaniyak sadahari. Kirtaniyak sadahari. We should chant all the time. Takže mali by sme spievať neustále. 24 hours a day. 24 hodín denne. But we should chant our rounds that we vow to chant completely focused. Ale mali by sme tie kolá, ktoré sme sľúbili, že budeme vlastne spievať s úplnou pozornosťou. Yes. And do nothing during this time. A počas toho času nerobiť úplne nič. Yes. Don't read anything during your japa. Nečítajte nič počas vašej džapy. Don't talk to other devotees during your japa. Nerozprávajte sa s nikým počas vašej džapy. Yes. Don't play with dogs during your japa. Nehrajte sa s psom počas vašej džapy. Don't cook during your japa. Nevarte počas vašej džapy. Don't do anything. Nerobte nič. Just sit, if possible, and just chant. Iba si sadnite, pokiaľ je to možné, a iba spievajte. No sound should be there. Žiadny zvuk by tam nemal byť. Except our chanting. Okrem nášho spievania. Yes. This is so important. Because if we don't go deep in our chanting, there is no way that we will even develop pure desire. Takže pokiaľ nepôjdeme hlboko do nášho spievania, tak tam potom ani nebude tá túžba čistá. There is no way, yes, to develop even pure desire. Že tam nie je spôsob, ako rozvinúť tú čistú túžbu. And when we read Shastra and hear Krishna Katha, we should also be completely focused. A keď my čítame písma, tak mali by sme byť tiež veľmi koncentrovaní. Yes. And we should devote ourselves to Shravanam. That means to reading and hearing. A mali by sme sa odovzdať tomu načúvaní To hearing and reading. Načúvaniu a čítaniu. Because Prabhupada, although Lord Chaitanya said that Kirtanam is the most important process, Prabhupada said that Shravanam is most important process. Aj keď pán Chaitanya hovoril, že Kirtanam je ten najmocnejší proces, tak Prabhupada hovoril, že Shravanam. Yes, and why Shravanam? A prečo to Shravanam? Does Prabhupada goes against Lord Chaitanya? Že čo Prabhupada ide proti Chaitanyovi? No. Nie. Prabhupada emphasizes Shravanam because without proper Shravanam we cannot do proper Kirtanam. Pretože Prabhupada zdôrazňoval to načúvanie kvôli tomu, že bez správneho načúvania my nie sme potom schopní robiť ako ten kirtan, správny kirtan. So the answer to your question is to be dedicated to our sadhana. Takže odpoveď na tú otázku je, že byť odovzdaný ako tej sadhane. And to seek the association of devotees who inspire our deep connection with Krishna. A hľadať tú spoločnosť tých oddaných, ktorí hlboko inšpirujú nás hlboko sa odovzdať Pánovi. And keep away from social media. A držať sa od sociálnych médií. Don't engage in gossip. A nezamestnávať sa ohováraním. Yes, because gossip will take away all our desire to deeply connect with Krishna. Pretože to ohováranie, ono zoberie všetky naše túžby hlboko sa spojiť s Krishnom. Hare Krishna. Hare Krishna. Anything else? Ešte máte niekto nejakú otázku? We are a little bit late because I was told that we can go till 9:30 even, or 9 o'clock. So. Sme troška ďalej, pretože bolo mi povedané, že môžeme byť do 9. alebo až do 9:30. Yes. So
If there is no more questions, I would like to thank you very much for your attention. Takže ak nemáte žiadne otázky, ja vám ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. Srila Prabhupada ki jai, Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Nitai Gaur Pramanande. Please accept.